नमस्कार दर्शक बंधु ओडिशार शीतर प्रकोप कमी समय एबे भी शीतर भय कर लोक ब्रह्मपुर सहर आना घर अच्छा तेरे घर को जा सीधा सड़क पचार शीतर प्रकोप से कौन कौन कांड कारनामा कर चलते सीधा सड़क जा आना घर को आना नमस्कार आम कार्यक्रम स्वागत नमस्कार टिके रुह गोटे वीडियो कॉल कर तार बापा टिके रह तो टिके रही तो यार हम आसन जड़े कथा कर आना आम जानिलु आपण घरे किए जड़े अतिथि जी कि शीत को एत मात्रा भय कर टोटाली गाधांती कौन रहस्य कौन घटना कौन तुम तो आखि भल ना बोली गोटे इंचिकिया काचर चषमा पिंच तापर बड़ दुसुन किए देखी पार से तुम पाखे का बहुत पचास लोक आई बोले तो भद्र देखी पचार किसी दरकार ना जन तोर पाखे देखुच ना कौन धरती तार शीत बोल बहुत डर बुझल ना एबे आमे कि नॉर्मल अच्छे ना नहीं से तीन साल गोड़े भीतर कंबल भीतर कौन गोटे जैकेट मार्ची जैकेट भीतर स्वेटर पिंचे सार्ट ता भीतर बानियान ता भीतर गोटे अखा गुड़े पूरा माने 8-10 बरस कर गुड़े अच्छे शीत को बहुत डर शीत बोले पेट झाड़ा हो ये घर एक्चुअली मणिपुर बुझल कौन कह मो माइक न दरम भाई हम भल पिला भल सबुदिन आम छात उपर करे रोचे मात्र को सब मैंने राखी पुनिया को 2 दिन तो गाँ को टिकट काटी पड़ो मणिपुर मैंने राखी पूर्णिमा दिन आप मणिपुर ता पूर्व आगुरी तो राखी पूर्णिमा सर 2 दिन पर पड़े माइक न दरम भाई भल पिलाटा भल से कहे ये कौन गोटे चारिया पलि आई गोटे फुकुना लाया कालाटा दरकार मो मुहर मार्च बोली किसी ना हाँ गरम पानी कहला तो ये गाधोनी आगे से कौन कहते से कहे ये जो आई गोटे कौन एत क्वेश्चन पचार कह आम दाण्ड गोबर जा सफा कर दो से कहे तो तार कौन रागे से बड़ रागे बुझल ना बल रे बल रे बल ना बड़ रागे पिलाटा से कहे तुम माइक ना बह ना माइक ना तार बौणी गेले साड़ी गेले मो माई न कहीं से बह साड़ी को माइक ना बोलना लगे साड़ी बोली कहूँ से कौन 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 कर शीतर एत थोड़े कौन गाधुना कौन कौन तार कथा कौन बड़ डेंजर मुंड खराब कर दौर एत दिन रोनी शीत दिन पड़ाइला बोले मोर मुंड खराब हो बेस काले कारनामा कर से तो डरिक काले चंचिया पड़े झाड़ा जाऊनी पानी की डर करी चंचिया पड़े बोल 4-5 दिन तोर झाड़ा जाऊे गरम पानी 15 थर कहूँ अब 4-5 दिन आज के बार गुरुवार है ना ये आर शनिवार दिन झाड़ा जाइला लास्ट आपर झाड़ा जाए से दिन पानी की डर चंचनी कौन गला मत कहला तबासर का कहला मत कौन गोटे टिश्यू पेपर दियो मैं जानी से कौन मुझे धरित्री संवाद अनुपम बार तो सकाल 3-4 पेपर नहीं देदेली नाई मुझे जानी ना मोबाइल न्यूज पेपर पढ़ो मागु तो झाड़ा गले पानी की डर छंचु ना कागज पुची दौरान कहला आम तो से पड़े गंदिया कम पेपर मुझे न्यूज पेपर पढ़ी पेपर दे देती आउ थे आउ जन कहला ना रे टिश्यू पेपर बोले जो आम बुझी खाला हाथ पूछा दौना से ताणी से तरह पुछा पुछे बड़ गाजिया पूछ आउ कौन कर माइक ना दरम भाई बाध्य रखी जाए पाखे ओहो से कहे गोटे अगिस आंती अगिस पिंधि पकेब भल हाँ तो गाधे पका 15 थर गरम पानी तो गुरुतर कहली गरम पानी को रखे गरम पानी को भाषा कौ जाना से मणिपुर भाषा आउ आउ गुरुतर कहले आउ 15 थर 50 को भाषा मणिपुर भाषा पिला भल जे कौन कर तो पानी की डर बड़ हैरान हो काम कर पारने तार मेडिसिन जो बेस बड़ बड़ घरे 3-4टा देदेले एकाथर डाइजिन बटिका गोटे 2 मिनट सैलेंट रहा गोटे गरम बाइक आई तर थर कि देखुन गरम पानी
କ'ଣ ସେ ଗରମ ପାଣି ବସେଇ ଇଟା ଇଟା ଅଛି ଗେଟ୍ କୋଟେ ମାରଦେ ମାଙ୍କର ମାର ମୁଣ୍ଡ ପଟେଇ ଜାଣିଛୁ ନା ଗୋଟର ଗାଧେଇନି ଆଇଲାଡୁ ଗୋଟେ 1.5 ମାସ ହେଲାଣି ଗାଧେଇନି ଟିକେ ଗାଧେଇବ ବୋଲି ତା ଗରମ ପାଣି କରିବାକୁ କହିଛି ସିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ 15 ଥର ପଚାରୁଛି ଇଣ୍ଡିଆର କଥା ଆଉ କଥା କ'ଣ କହିବ ଡରିକିରି ପାଣି ପିଉନି ହେଲା ବିବାହ କରିଦେଉନ ମଣିପୁରରେ 3ଟା ମାଗିନା ଛାଡ଼ିକିରି ଆଇଛି ଗାଧୋଉନି କିଏ କୋ ମାଗିନା ପାଖକୁ ଆସିବ ରାତି ଖାଇଲେ ଗନ୍ଧରେ ମାଗିନା କବାଟ ଖୋଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଗନ୍ଧ ଗାଧୋଉନି ଗନ୍ଧ ଯେ ଗନ୍ଧ ତାର ଶାଳଟା କୋଳି 3-4 ପରସ୍ତ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଅଛି ତମେ ପାଖରେ ବଉଛ ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଖରା ଦିନଟା ସେତେବେଳେ ଶୀତ ନଥିଲା ଆଉ ଶାଲ ଗୋଡ଼େଇନି କାଟି ଦେଇକିରି ପଳେଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଗୋଳ ହେଇକି ଥିଲେ ଚପଲ ଫଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଏ ଖାଲି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି ପୂଜାରୀ ହେଲେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ସରିଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମନ୍ଦିର ଖାଲି ପୁରା ଗନ୍ଧରେ ଘଣ୍ଟ ଅଲ ହଉଛି ଗନ୍ଧ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ତା ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖି ଶୁଖି ଅଛି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ କହିଲି ପରା ସେ ତ ପାଣିରେ ମୁହଁ ଦଉନି ଗାଧଉନି ପାଣି ପିଉନି କ'ଣ କରୁ କହ ମୁତୁଛି ନା ନାହିଁ ପାଣିଟା ପିଉନି ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ଟୋଟାଲି ମୁତୁନି ଆରଥର ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଯାହା ମୁତୁଥିଲା ଆଉ ତା ପଟୁ ମୁତ ନାହିଁ କ'ଣ କରୁ କହ ମୋର ତ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ମାଇକିନା ରଖିଛି ଆକୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଥର ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେ ଏ ଧରମ ବାଇକ୍ ରଖିଲେ ଛାଡ଼ି ଦେ କଲ ମାଇକିନା ପଣିକି ଧରି ଗୋଡ଼େଇଲା କ'ଣ କହୁଛ ନା ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡକାୟତ ଭଳିଆ ଦୁଶ୍ଚି କୁଆଡ଼େ ଦାଣ୍ଡକୁ ପଳାଉଛୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟା ମାଙ୍କଡ଼ ମୁହଁ ଗରମ ପାଣି ହେଇଗଲା ଗରମ ପାଣି ହେଇଗଲା ଗରମ ପାଣି ହେଇଗଲା ଅଶେ ଥର କହୁଛି ଗରମ ପାଣି ହେଇଗଲା କ'ଣ ମେଡିସିନ ନା ଏଇଟା ଦେଲେ ତ ସେ ଏବେ 2 ମିନିଟ୍ ଆଉଥରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବ ହେଲେ କ'ଣ କହିବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଗାଧୁଆ ଇଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ଶୀତକୁ ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ଶୀତକୁ ଡରିକିରି ଯେଉଁମାନେ ଗାଧଉନାହାନ୍ତି ସେ ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼ ଶୀତକୁ ଡରିକିରି ଯଦି ଆମେ ଗାଧେଇବନି ଝାଡ଼ା ଗଲେ ଚଞ୍ଚିବନି ବୋଲେ କ'ଣ ହବ ଶୀତ ହେଲେ ହବ ଖରା ହେଲେ ହବ ବର୍ଷା ହେଲେ ହବ ଏଇଟା ତମ ଋତୁ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ସେଥିପାଇଁ ଶୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଧଉଥ ଭଲରେ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଉଥ ଆଉ ଯେତେ ସଫା ହେଇକିରି ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ି ସେ ଚୁଲି ଉପରେ ବହି ପଡ଼ା ପାଣି ଉଲ୍ଲେଇକିରି ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲା କ'ଣଟା କହୁଥିଲି ପାଶୁରି ବୋଲି ଗାଧେଇବା ନେଇ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଶୀତ ଦିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସଫା ହେଇକିରି ଗାଧଉଥ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଉଥ ଶୀତକୁ ଡରିକିରି କେତେଟା ପିଲା ସ୍କୁଲ ପିଲା ଦେଖଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଧଉନ ସକାଳେ 10ଟା ଦିନ ସୁଦ୍ଧା କି ବୁଧରେ ଶୀତ କିଛି କରିବନି ଶୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଗାଧଉଥିବ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଉଥିବ ଶୀତଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ବୁଝିଲ ନା ତମେ ଥର ପଳ ଆର ତରା ଜୋର ହେଲା ନା କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଗନ୍ଧ ଏ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋବର ପଡ଼େ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ତ ଆସୁଥିଲ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ମୁଁ ଦରଦଉଛି ଟିକେ ଗୋବରଟା ଆମର ସଫା କରିଦେଇଛ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି